صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد عليه منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل التقات حقك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد والوفاة خلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد صل عليه الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وعليه ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعليه ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد الله ليرحم يفرج همنا والغام يبعدنا عن أهل النار غرامه يا رب الرحمن. وقفنا تحت باب الجار ذا يحصل لنا المنصور كذا الحسنى وعقب الدار دعوة يا رب الرحمن. وعنا أمنا الزهراء وسيلة وأمنا القمر
على أولادها تختار كرامة يا رمضان علي وسيع الجاه فقه الكرم لا تنساه لدى الصاف والمختار كرامة يا رمضان برسول الله والبدوي ورجال بالولي علوي صدقوا في منهج النبوي برسول الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه.
تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وضع عليه علمه، وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أكداره القسمة، فأرسل إليه مشرف قلبه وأجل عبيده الرحمة، علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما كل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، في وجودها أكناف الوجود، وطرزت برج العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سجل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا رضا بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده في التعداد، ولا يمل تكراره في كثرة الترداد، حيث أفرز من عالم الإمكان حضرات هذا الإنسان تشرفت بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سواد بفضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروق التوالى بحبيب عم لنا من والا، إلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون في مجد له بشرا كاملا يزيح الضلال، وهو من فوق علم قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه الميزان، ويهار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آية في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرضا صلى الله عليه. تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العدعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفره صلى الله عليه. عبد أرسله الله بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر.
وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم سلم شهر الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير رقيبا نجاحين صلاة الله ما لاحت
Thank you.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيض التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موطن استقراره وموضع خراجه. وقد قضت الأقدار الأزلية لما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز بعالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف السامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شهود خير الأنام، ولكن الزميل تدين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث.
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البلية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخامف آمنة السيدة الكريمة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ولينا محمد الله الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على ولد الهدى فالكائنات ضياء وفاه السماء تبسم وسكاء
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فحين قربت وجهان الحبيب على السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وإبطار وجود الله على الوجود تسد ويسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشف حين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور فأنبذ الحق حكم على من أطم الله عليه النعمة بخواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين وهم صلى الله له من الشرف القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود والعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
عددا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا كان طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان يذكر بسيد الكونين من شهور شهر الربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وكفره بالحرمين. وذكر أنه صلى الله عليه وسلم ولد مكتونا مدفوع سره لولا ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحضارات. وقال عبد الرحمن بن عوف عن ابي الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على يدي فاستهل وسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. فكشف ووضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض جسور الروم ولكن البست وضعت فلم أنشق فاشتد ظلمة ورعب وجعلت من يميني فسمعت قائلا يقول أن تبتدي قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والمشعرة بلساني فسمعت قائلا يقول أن تبتدي قال إلى المشرق. قالت فلما نزل الحديث مني على من حتى ابتعثه الله فكنت من اول الناس اسلاما. وكم ترجمت سنه من عظيم المعجزات وظاهر الايه بينات بما يبدي بعظيم الشرف عند مولاه وان عين عنايته في كل حين ترعاه وانه الهادي الى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقبل ولا يفعل إلا معروفا. الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله المعاصي ولد الأخلاق هيبة الجمية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن أسلوبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جمع صفة الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. مصرف الجنة على مجدها أخذت على نجم سوى بعنانه. وقد بسط الكلام في جذبه ما أفعل العلم من وذعيم للنبي الكريم وحكايته ما أكرم الله به. هذا أدى الباب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن أننا نمسك عينة الأقلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمه كما يحسن التكبير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف محمدية وجودا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي بأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة الوصيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال وتغشاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من موادن قرب ومظهر قاسم امدادك بعبادك وشكي كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أجوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب
akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad Lutfi membacakan ayat suci Al-Quran. Ini tiba kita di inti acara, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Faisal Al-Kaf dari Samarinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum fil ardi kan nujumu fis sama. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa adhim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad salatan taftah lana biha babar ridha wa taysir wa tughalliq biha anna babasar wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Waqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral hadirin hadirat yang saya muliakan, yaitu para habaib yang berhadir dalam acara ini, wabil khusus Fadilatul Habib Hafidz Al-Ghazri dan juga Habib Syauqi bin Abdullah Segar. Mari kita doakan mudah-mudahan berkat kehadiran beliau-beliau tersebut akan menambah keberkahan pada majelis kita malam hari ini. Mudah-mudahan juga tidaklah kita keluar daripada majelis ini kecuali segala dosa kita diampunkan oleh Allah, urusan kita dilancarkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala keinginan kita disampaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidaklah kita menutup usia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati sahibul bait, ya, Julak, ya sedikit dipanggil Julak. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberikan kemurahan rezekinya, dikabulkan hajatnya, disampaikan segala keinginannya. Dan mudah-mudahan juga dengan berkat beliau insya Allah daerah ini bisa menjadi daerah yang betul-betul bisa mengenal baginda Nabi besar Muhammad, sehingga akan selalu mendapatkan keberkahan di tempat ini. Amin. Dan juga akan selalu bersambung insya Allah nanti sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya muliakan di sini, alhamdulillah ada kehadiran Bapak Kades, ya. Mudah-mudahan Bapak Kades selalu mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Amin.
Masyaallah hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita, masih meringankan langkah kaki kita, yang masih menjadikan kita bisa bersilaturahmi bersama-sama guna memperingati hari daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu merupakan anugerah yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita banyak keistimewaan. Allah berikan kepada kita banyak hal-hal yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan li'ainil wahid alful ain tukramu. Karena satu nabi yang paling mulia, maka kita pun menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu umat yang paling mulia. Dan masalah perkumpulan seperti ini pernah disinggung dan ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, bahwasanya ya Allah, aku melihat sebuah tulisan dan catatan di Lauhil Mahfuz, ada sebuah umat yang apabila mereka berkumpul di dalam satu tempat, dia mengucapkan zikir, dia menyebut namamu ya Allah, tempat itu engkau berikan rahmat, engkau berikan ketenangan kepada mereka yang hadir di tempat tersebut, dan engkau berikan banyak keistimewaan yang kepada orang-orang yang hadir di tempat tersebut, dan engkau juga ampunkan dosa orang-orang tersebut. Wa kun haula'i min ummati ya Allah, kata Nabi Musa, jadikan mereka itu umat saya ya Allah. Apa dijawab kata Allah? Innahu ummat Ahmad. Gak bisa Musa. Itu siapa? Itu umatnya Nabi Muhammad. Itu umat kekasihku Ahmad. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, nama beliau di langit dikenal sebagai nama Ahmad. Itu umatnya kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa ini saking penasarannya, kalau tidak bisa dijadikan sebagai umat aku ya Allah, jadikan aku bagian daripada umat tersebut. Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, Musa, ente udah ana jadiin nabi, sudah ane istimewakan, sudah ane berikan anugerah yang besar, ente kan syukur. Kata Musa, oh ya sudah. Masih penasaran lagi Musa, dikitukan sama Allah, masih penasaran. Apa kata Musa? Ya Rabb, kalau begitu izinkan aku untuk mendengar suaranya umat kekasihmu tersebut. Kata Allah, nah kalau ini bisa, kalau ini bisa. Lalu Allah memanggil kita semuanya. Wahum min fi aslabi ummahatihim, kita masih berada di tulang sulbi orang-orang tua kita. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyata ummata Ahmadin. Dipanggil, wahai umat kekasihku Nabi besar Muhammad. Maka kita semuanya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, Nabi Musa mendengarkan suara kita senang luar biasa. Senang luar biasa senangnya. Padahal kalau melihat kita ini, ya Allah, Nabi Musa bakal ketawa. Ini umat kecil-kecil punya kekuatan apa sih? Punya kekuatan apa? Nabi Musa nggak sengaja bisa orang berkelahi, nggak sengaja ketempeleng mati. Nggak sengaja orang berkelahi, ya dipisah sama Nabi Musa. Cuma didorong aja, nggak niat nempeleng, begitu kayak gitu aja, dilibas begitu aja, mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Dan umatnya juga kuat-kuat. Kalau ngeliat kita ketawa Nabi Musa, ya Allah, ini kayak gimana? Kecil-kecil.
Nabi Musa tuh tingginya kurang lebih 15 sampai 20 meter tingginya, nggak tahu besarnya gimana. Nah, hebatnya. Yang dipuji siapa? Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan di sini, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Syukur menjadi umat Nabi Muhammad ala ma'nin bita'ah. Syukur menjadi umat Nabi besar Muhammad itu buktinya dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita mau hadir di majelis seperti ini, kita mau berkumpul di majelis seperti ini, kita bisa bertatap muka, berkenalan, saling mengetahui, saling silaturahmi. Nanti di hari kiamat, begitu sudah yang masuk surga, yang masuk neraka, sudah habis semuanya, Nabi masih penasaran. Didatangi malaikat Malik. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu di neraka masih ada umatku enggak? Udah habis ya Rasulullah. Tanya di dalam situ. Tanyakan, apakah masih ada umatku di situ? Kata Rasulullah. Tanya, apakah masih ada daripada umat Nabi besar Muhammad? Ada. Alhamdulillah kata Nabi, masih ada. Nah ini bahaya kalau dibiarkan, kata Nabi, kasihan umatnya. Terus kata malaikat Malik, kamu mau mengeluarkan dengan alasan apa wahai baginda Rasul? Mau berikan syafaat kepada mereka dengan alasan apa? Kata malaikat Malik. Lalu kata baginda Rasul, malaikat Malik, tanyakan kepada mereka, apakah di antara mereka ada yang kenal dengan orang baik, orang soleh atau ulama? Ditanya, ada yang kenal nggak? Nggak ada. Tanya lagi, tanya. Apakah di antara kalian ada yang namanya sama dengan ulama dan orang soleh? Ternyata dibilang nggak ada. Namanya ada John, Michael, David, ya kan? Namanya apa lagi? Robinson, ya kan? Harley, ya kan? Honda, macam-macam namanya. Tidak ada yang sama dengan nama orang. Tanya. Tapi tetap tidak mau kalah juga kan? Tanya lagi. Tanya apa? Apakah di antara mereka punya temannya itu kenal dengan orang soleh dan ulama? Tanya. Penghuni neraka daripada umat Nabi besar Muhammad, apakah kalian punya teman yang teman kalian itu kenal baik kepada ulama dan orang soleh? Ternyata alhamdulillah ada. Keluarkan daripada neraka. Subhanallah, begitu dikeluarkan dari neraka, besarnya cuma sebesar biji kurma. Masuk utuh sebagai manusia, keluar dari neraka cuma sebesar biji kurma. Kalau bahasa Banjar tuh linyak, benar sudah dipukuli malaikat. Ayo. Hancur, ya kan? Dirandam 40 hari. Randam, ya kan? Makanya kita buat apa toh? Culuk sampai jadi manusia pulang, hanya masuk surga. Begitu masuk dalam surga, alhamdulillah merasa bahwasanya dia yang paling hebat dah bisa masuk surga. Padahal sempat singgah sehari di sana, ya Allah, sama 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia hitungannya cuma 1 kali 24 di dalam neraka. Makanya lenyap, hancur sampai ganalnya cuma sebesar biji kurma. Artinya perkumpulan seperti ini memberikan dampak yang sangat baik, sehingga
antum semua pian-pian seberataan bisa kenal. Oh ini ada Habib, oh ini ada guru, oh ini ada bulan, jadi kenal semuanya. Jadi kalau waktu-waktu kepepet nanti kan bisa dapat syafaat walaupun minyak dulu. Nah, tapi masuk surga juga kan. Tapi mudah-mudahan di sini berataan langsung masuk surga berataan. Amin. Kemudian perlu kita ketahui, apakah cukup dengan itu semua? Jawabannya tentu tidak. Harus kita buktikan lagi dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan syariatnya, ikuti petuah dan ucapan beliau, laksanakan sunnahnya supaya apa? Selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Di akhirat nanti di padang mahsyar itu, di padang mahsyar, tahu ya padang mahsyar? Padang mahsyar tahu lah. Tahu di mana? Padang mahsyar itu, setelah dikumpulkan manusia di padang mahsyar itu, Allah angkat neraka, ditaruh di tengah-tengah padang mahsyar. Itu neraka diikat dengan 300.000 tali pengikat pengekang. Di setiap talinya dipegang oleh 300.000 malaikat. Kalikan aja berapa tuh? Kalau cukup kalkulator, ya kan? Ikat. Karena apa? Begitu neraka ditaruh di padang mahsyar, neraka ngamuk. Ada yang karena pernah sholat nih, mau dimakan sama dia. Oh, nggak pernah sedekah nih, dimakan sama dia. Oh, ini nggak pernah ikut membesarkan maulid Nabi, bakal dimakan sama ngamuk neraka di padang mahsyar itu, mau dimakan semuanya. Lalu kata baginda Rasul berteriak meminta kepada Allah, ya Allah, sudah cukup. Ya, kembalikan neraka ini, wahai ya Allah. Kata baginda Rasul, saking kasih sayangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di padang mahsyar masih seperti itu. Di saat umatnya ketakutan, minta kepada Allah, ya Allah, umatku sedang ketakutan, kembalikan neraka kepada tempatnya. Luar biasa. Ya. Apakah cukup itu? Ditunggui di Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu menanjak 1000 tahun. Turunannya 1000 tahun. Jalan datarnya nanjaknya 500 tahun, turun 500 tahun, datarnya 500 tahun. Jadi perjalanan di Siratul Mustaqim itu 1500 tahun. Apakah perjalanannya mulus? Tentu tidak. Di samping Siratul Mustaqim itu ukurannya sangat kecil, ibarat rambut dibelah 4, ibarat rambut dibelah 6 dan macam-macam. Di setiap jengkal daripada Siratul Mustaqim itu ditaruh duri-duri. Taruh duri. Apakah cukup dengan apakah sampai di situ aja? Tidak cukup. Malaikat pakai kayu, pakai pengait dari bawah, lambat lewat kait masuk neraka. Ya. Belum lagi yang terjerungkup, ya Allah, yang tercocok apa? Tercocok duri. Stop dulu mencabut duri. Begitu mencabut duri, dijuluknya lawan malaikat, gugur neraka, masak. Karena apa? Amalannya sedikit. Lewat Siratul Mustaqim pelan. Ada juga yang lewat seperti berlari. Itu pun dibantu juga oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Siratul Mustaqim itu gelap, Pak. Gelap. Sudah kecil, banyak duri, banyak jebakan, ada ranjau, gelap lagi. Yo Allah, ngeri banget. Ngeri banget. Artinya dengan perkumpulan seperti ini, paling tidak kita sudah bersolawat. Paling tidak dengan solawat kita tadi itu, baginda Rasul tahu dan kenal kepada kita. Karena apa?
Di dalam sebuah riwayat tafsir dikatakan bahwasanya apabila mereka daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW berkumpul di dalam sebuah majelis, entah itu baca maulid, entah itu baca zikir, entah itu baca puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, ma kharaja min afwahihim nurun, apa-apa yang keluar daripada mulut mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nur cahaya. Berapa kali tadi sudah baca salawat tadi ya? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berapa salawat sudah dibaca tadi? Begitu ya Rabbi salli ala Muhammad, keluar nur cahaya, keluar terus keluar. Naik sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tadi itu naik sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala dan berputar di atas aras. Tapi yang berokok kada dapat itu, kada dapat nurnya karena berokok. Kalau lagi pembacaan maulid ada yang berokok, otomatis malaikatnya lari, nurnya mati. Lalu apa? Tidak ada bukti kalau dia hadir ke majelis maulid. Tapi kalau yang kada berokok, tetap nur keluar dari mulutnya, cahaya yang keluar daripada mulutnya sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala berputar sampai malaikat hamalat aras bingung. Ya Allah, ini apa ya Allah? Ya Allah, ini apa ya Allah? Ini cahaya kok ada nama masing-masing. Ada namanya, ada Nur Hayati, ada Nur ini, Nur itu, ya kan? Ada Ahmad, ada Adul, ada siapa aja nama-nama di situ. Yang hadir di sini siapa aja namanya? Tertulis itu di dalam cahaya itu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudu ya malaikati adkhilul khazainati. Ambil itu cahaya, masukkan ke lemari-lemari, ke khizanah-khizanah yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagai apa? Sebagai penolong nanti kelak di hari kiamat kalau kita kesusahan, maka cahaya tersebut itu akan membantu kita untuk berjalan di Shiratal Mustaqim. Ayo, luar biasa manfaat daripada majelis seperti ini. Dan majelis seperti ini juga agar kita bisa mengerti dan mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibacakan maulid daripada sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mempunyai akhlak yang mulia, ya, akhlak mulia. Ahsanan nasi khulqan wa khalqan, ahsanan nasi khulqan wa khalqan, paling sempurnanya manusia dari bentuk tubuh dan budi pekertinya, paling mulia. Wa idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang miskin yang manggil, Nabi datang dengan segera, cepat-cepat. Tapi kalau orang kaya yang manggil, santai. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Begitu yang manggil orang kaya, cepat datangnya, tepat waktu. Mulai acara belum mulai sudah standby di situ. Wah, manggil orang kaya. Tapi kadang-kadang kalau yang manggil orang miskin, santai aja. Acaranya kepanjangan. Inilah, itulah segala macam alasan. Ya? Tapi kalau Nabi tidak. Kalau orang miskin yang manggil, Nabi bersegera datang. Akhlak daripada adab beliau sangat mulia. Nabi itu kalau jalan itu langkahnya itu seperti bisa dihitung. Kalau kita lihat beliau jalan itu, langkah itu santai, tidak laju, tidak lambat. Tapi orang lari kalah cepatnya dengan baginda Rasul di waktu jalan. Ayo. Karena apa? Kalau kita jalan, kita yang melangkah di bumi. Tapi kalau Nabi yang jalan, buminya yang melipatkan diri, sehingga yang jauh dari dekat. Terus juga baginda Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan suci, bercahaya, sudah pakai celak, sudah dihitan, tali pusarnya sudah putus, lahir sujud, lahir dalam keadaan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
akbar. Makanya kalau baca maulid sebelum kita berdiri membaca tasbih karena ingin menyambut kedatangannya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita kejadian di daerah Hyderabad, India. Di sana ada Al-Habib Muhammad Al-Abbas. Beliau setiap harinya buka pengajian majelis. Dan rumah beliau bertetangga dengan seorang pendeta. Ini pendeta setiap hari kalau mau berangkat ke kuil, dia salaman baru berangkat. Setiap hari salaman. Subhanallah, ini pendeta meninggal. Karena mereka orang Hindu, jadi mayatnya dibakar. Begitu mayatnya dibakar, tangannya yang biasa bersalaman dengan Habib Muhammad bin Hud al-Abbas tersebut tidak mau hancur terbakar. Tidak mau hancur terbakar. Karena apa? Karena Al-Habib Muhammad bin Hud al-Abbas tersebut amaliyahnya tidak pernah lepas daripada membaca sholawat. Walaupun beliau bersalaman dengan orang bukan muslim, tetap beliau begitu bersalaman mengucapkan sholawat. Lalu apa? Tangan si pendeta tidak ada. Dengan melihat keadaan tersebut, anak penasaran. Hebatnya apa ini Habib Muhammad ini? Dia lihat majelis setiap hari sampai pada malam Jumat. Ini Habib setiap malam Jumat adakan maulid seperti ini. Dia bingung. Habis baca-baca kata dia berdiri. Habis berdiri, selesai berdiri duduk nanti baca doa, habis baca doa makan-makan. Ini kerjaan apa kata dia. Dia tanya, "Wahai Habib, saya mau tanya. Itu Habib kalau malam Jumat itu ngapain?" "Oh, saya baca maulid." Maulid itu apa? "Oh, itu sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terus yang berdiri itu apa? Berdiri itu artinya menyambut kedatangan beliau. Loh, kan Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad hanya pindah alam, tidak pernah wafat. Karena apa? Setiap satu orang aja yang bersolawat, faradda alaiya ruhi. Roh Nabi dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab solawat kita. Lah kalau yang bersolawat seluruh dunia, berarti Nabi hidup hayyun fi qabri, hidup di dalam kuburnya. Nah, oh begitu. Terus kalau memang baginda Nabi besar Muhammad itu tuh hadir di saat berdiri itu, saya mau minta bukti. Kata si anak pendeta tadi itu. Ya sudah kata Habib, nanti malam Jumat kamu tunggu depan pintu. Kamu duduk depan pintu, samping majelis saya. Ayah. Begitu malam Jumat baca maulid, sebelum qiyam Habib Muhammad taburkan tepung dari pintu sampai ke depan beliau, ditaruh tepung. Begitu ditaburi tepung, acara maulid dimulai. Begitu sampai ke mahalul qiyam, di saat berdiri menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini anaknya si pendeta menyaksikan di tepung tersebut ada telapak seseorang yang berjalan masuk ke dalam sampai ke depannya Habib Muhammad al-Abbas tersebut. Setelah di saat dia menyaksikan tersebut, dia langsung lari maju ke depan memeluk Habib Muhammad dan dia menyatakan masuk Islam. Alhamdulillah. Ini orang bukan muslim. Bagaimana kita yang muslim? Masa harus dikasih bukti terus? Masa harus dikasih ini itu segala macam? Buktikan kalau kita ini umat terbaik di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melaksanakan semua apa yang diwajibkan Allah melalui Rasulnya, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena sunnah itu bonus. Sunnah itu bonus. Kewajiban tidak perlu lagi dibicarakan karena wajib tidak bisa ditawar. Sholat 5 waktu sudah ditentukan waktunya, tidak bisa ditawar. Tapi kalau sunnah itu bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi wali, amalkan sunnah. Mau jadi orang hebat, amalkan sunnah. Mau mendapatkan hal-hal yang istimewa di sisi Allah, amalkan sunnah. Mau dapat kaplingan tanah di surga, amalkan sunnah.
Enak ya sunnah ya. Ini yang bikin Nabi Musa ngiri. Ya Allah, kata Nabi Musa, hebat banget. Bagaimana sih Nabi Muhammad tersebut? Bagaimana rupanya? Sampai ketemu di saat Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa aja melihat baginda Rasul, ya Allah, luar biasa. Kata seorang penyair mengatakan, kalau di waktu perempuan-perempuan Mesir menyaksikan Nabi Allah Yusuf berjalan, mereka tanpa sadar memotong tangan-tangan mereka. Tapi kalau perempuan tersebut didudukkan sekarang di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan hanya mereka potong tangan mereka, tapi mereka bakal potong hati mereka. Motong tangan nggak berasa, tapi begitu memandang baginda Rasul, insya Allah motong hatinya nggak terasa. Karena apa? Saking gantengnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kegantengan itu, Pak, kegantengan itu ibarat sesuatu yang bulat, ya, bulat. Dibelah dua, yang bulat tadi itu dibelah dua. Separuh itu kegantengan milik baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang separuh lagi itu dipotong dua, jadi 1/4, ya kan? 2/4 jadinya. Yang 1/4 itu milik Nabi Allah Yusuf, yang 1/4 lagi dibagi untuk manusia satu dunia. Kira-kira ganteng mana antara Nabi Yusuf dan Nabi besar Muhammad SAW? Pasti gantengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau lewat di padang pasir, Bu, tidur ya? Oh, belum. Kirain tidur. Pas waktu bulan purnama luar biasa, bangsa Arab lagi sedang menyaksikan keindahan bulan purnama. Baginda Rasul lewat, bulan purnama tidak dilihat lagi. Bulan purnama tidak dilihat lagi. Hanya saja mereka melihat baginda Rasul yang sedang lewat. Terus sampai kata Habib Ali Syaibul Maulid mengatakan, Habibun yugharu badru min husni jamalih. Baginda Rasul itu kegagahan dan kegantengannya itu bikin cemburu bulan purnama. Bulan purnama cemburu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking gantengnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berbicara seakan-akan keluar butiran-butiran mutiara indah daripada mulut beliau. Ya Allah. Dan para sahabat menyaksikan itu, indah keluarannya itu. Nafas beliau itu ibarat butiran mutiara yang sangat mahal. Kalau baginda Rasul berbicara, makanya suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di hadapan Ka'bah, beliau berteriak, "Ahbabi, ahbabi." Kata sahabat yang duduk-duduk di sekitar beliau mendengarkan ucapan beliau, "Aina ahbabi, aina ahbabi." Kata baginda Rasul, "Mana kekasihku ini mana?" "Alasna ahbabuka ya Rasulullah." Bukankah kami ini kekasih-kekasihmu, kecintaan-kecintaanmu wahai baginda Rasul? "La antum ashabi." Bukan, kau adalah para sahabatku. Lalu sahabat bertanya, "Faman ahbabuka ya Rasulullah?" Siapa kekasih-kekasihmu itu wahai Rasulullah? "Haula ya'ti min ba'di. Amana bi walam yarani." Mereka itu yang akan datang setelah aku tiada dan mereka beriman kepadaku. Mereka itulah kekasih-kekasihku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita dirindukan. Apakah kita tidak pernah rindu kepada baginda Rasul? Kita selalu diingat-ingat. Apakah kita tidak pernah ingat kepada baginda Rasul? Bagaimana beliau sampai terluka, gigi beliau pecah, wajah beliau berdarah di saat perang Uhud. Untuk siapa?
Untuk siapa semua itu? Untuk umatnya baginda, untuk umat beliau, agar umatnya nanti selamat, agar umatnya bisa masuk surga semuanya. Sampai waktu di perang Badar 113 pasukan melawan dengan 1.300 pasukan. Sampai beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, intuhlak tilkal asobah la tuqbad ba'daha abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan pasukanku ini, kalau kau hancurkan sisa pasukanku ini, ya Allah, niscaya selamanya kau tidak bakalan disembah di muka bumi ini. Akhirnya datang dua anak kecil kembar waktu perang Badar. Dia tanya ke satu sahabat, wahai sahabat Rasulullah, saya mau bertanya, anak kecil, umurnya kurang lebih 8-10 tahun. Dia tanya, wahai sahabat Rasulullah, yang mana orang yang bernama Abu Jahal? Kenapa? Itu manusia kurang ajar. Dan terus saya mau bunuh dia. Anak kecil, saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kamu bakal ketemu. Tanya lagi sampai ke sop yang paling depan, dua anak kecil ini kembar. Orang di sampingnya, wahai sahabat Rasulullah, tunjukkan kepadaku yang mana orangnya yang bernama Abu Jahal. Ditunjukkan kepada salah satu sahabat itu yang seperti itu yang namanya Abu Jahal. Oh, sudah. Begitu dikumandangkan, ditiup trompet mulai peperangan, dua anak kecil ini berlari seperti dua anak panah yang sedang meluncur. Kejar langsung Abu Jahal. Dikejar Abu Jahal, dikejar terus sampai ketemu. Tapi saudaranya yang satu terbunuh sebelum sampai untuk membunuh Abu Jahal. Tapi kakaknya sempat membunuh daripada Abu Jahal. Lalu kata baginda Rasul, haulai fil jannah. Ini dua orang anak sudah dijamin masuk surga. Ada lagi sahabat waktu perang Badar, dia sedang makan kurma 3 biji. Makan 1 biji, dia makan. Dia tanya, kapan ini perang mau mulai ya Rasulullah? Kenapa? Aku sudah tidak sabar untuk masuk surga. Aku tidak sabar untuk masuk surga. Sebentar sabar wahai sahabat. Dia makan lagi 1 biji. Kata dia, bilang, kalau untuk masuk surga dengan menunggu habisnya kurmaku 3 biji ini terlalu lama. Terlalu lama untuk masuk surga dengan menghabiskan 3 biji kurma ini. Langsung ambil pedangnya, tarik kudanya, serang musuh. Dan beliau pun tewas di medan perang, di perang Badar tersebut. Lalu kata baginda Rasul, siapa itu? Itu anak muda ya Rasulullah. Dia sangat cinta denganmu. Dia sangat mengikuti ajaran dan petuahmu. Dia selalu mengingat apa yang kau ucapkan daripada hadis-hadismu. Dia selalu amalkan daripada wahyu-wahyu yang diturunkan kepada engkau. Lalu apa kata baginda Rasul? Innahu ma'i fil jannah. Itu orang bersamaku di dalam surga. Wa ma'ahu sab'ina min a'illati wa aqaribih. Dan dia akan memberikan, dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Luar biasa. Luar biasa. Berkat dengan hadir majelis seperti ini, duduknya kita di sini mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Makanya kalau kita dapat undangan seperti ini, cepat-cepat hadiri, cepat-cepat ikuti, cepat-cepat duduk bersama. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena warisan baginda Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Kalau kita mau hadir ke majelis, kalau kita mau hadir perayaan daripada perayaan Maulid Nabi, otomatis insya Allah kita bisa mendengarkan penyampaian daripada ilmu-ilmu, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Artinya kita mendapatkan daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita malam ini, kita akan selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapatkan selalu bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan juga kita yang berhadir di sini semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan daripada bala dan mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit dan hal-hal yang akan menjadikan kita sengsara. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi usaha kita, diberkahi segala hal-hal yang akan mengantarkan untuk kehidupan kita kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan semua mendapatkan anugerah-anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan juga apabila ada di antara kita semua, daripada orang-orang tua kita, daripada keluarga kita yang sudah wafat, dari guru-guru kita yang sudah wafat, daripada saudara-saudara kita yang sudah wafat, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan berkat hadirnya kita di sini, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Allah jadikan kubur mereka selalu mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lapangkan kubur mereka, Allah terangi kubur mereka, Allah jadi berikan kenikmatan yang besar di dalam kubur mereka. Ya Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah, mengharapkan anugerah, mengharapkan pengampunan, mengharapkan hal-hal yang banyak ya Rabb. Maka berikan itu semua kepada kami ya Allah. Ya Allah, di tempat kami telah banyak turun wabah dan penyakit, hindarkanlah kami daripada wabah dan penyakit tersebut ya Allah. Angkat wabah dan penyakit tersebut daripada daerah kami ya Allah. Jadikan daerah kami kembali seperti semula. Jadikan daerah kami daerah-daerah yang selalu mendapatkan pandangan dari Engkau ya Allah. Jadikan daerah kami ya Allah daerah-daerah yang selalu cinta kepada kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami juga ya Allah yang hadir di sini orang-orang yang akan selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teguh memegang daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami berharap ya Allah pertolongan daripada Engkau ya Allah. Kami mengharapkan pertolongan dari Engkau ya Allah, supaya kami bisa menjalankan semua itu, supaya kami bisa mendapatkan hal itu, supaya kami bisa selamat hidup di dunia, dan bisa kami juga nanti berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW kelak nanti di hari kiamat. Dan kami juga bisa dikumpulkan dan dipertemukan dengan kekasih Engkau Nabi besar Muhammad di dalam surga-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridak wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tawasalna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut biyadikal khair wa huwa arhamar rahimin. Isrif annal bala wal waba wal marad wal fahsah wal alam wal fitan ma dhahara min wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najina minan nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين سيدنا محمد المختار وغير الله وسيدنا في العالمين عز الله في رضوانه اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا جميع المسلمين ومسلمات المؤمنين والمؤمنين الاحياء منهم والاحياء يا رحمن الله واجعلنا آمين بفضلك وجودك ومن بإحسانك في هذه المجلس وبارك نيتك واغفر رحمة الناس وغفرة المشاهدين وغفر وتقبل القلب من ذلك والنور إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين وسيد الأنبياء والمرسلين وعليكم الصحابة وغفر التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم من إحسان يوم الدين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء
والأبرار والمحسنين والسادة الصوفية المحققين وأوزع الكون أجمعين. آمين. وتوابا من ربيع إلى محمد زيد العيسان وزيد وحي سيدنا وليدنا الكفر وسيدنا عبد الرضا وسيدنا فاطمة الزهرة سيدنا حسن وسيدنا سيدنا المهاجر محمد بن علي بن محمد بن علي وعلي. ثم الشيخ حسن الفضل بن نور الله بن عبد الله بن الجليل محمد بن الكريم صلى الله عليه وسلم وناشر محمد بن رسول عبد الله كلام بن عبد الجليل عبد محمد بن سلام الجزري والحبيب علي بن محمد بن ولد حبيب شبيش علي بن باشباك ولد النبي سمع على من أنا بن عارف سمع محمد سلمان بن هشام بن نصر بن عبد المنشد بن علي بن محمد زين بن عبد الله بن بن ونقص إلى روحي أبيك المرحوم ناصر مدين بن يحيى ثم إلى روحي أحمدك المرحوم حكمة في هذه القرآن ثم إلى روحي أحمدك المرحوم نصير بن آمين. ثم إلى روحي أحمدك المرحوم مستيا بن سليمان ثم إلى روحي أحمدك المرحوم الزهرة النور بن إيمان بن ثم إلى أرواح جميع شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وآبائنا ومهدنا وأجدادنا وجدادنا وإخوتنا وأخواتنا وجيراننا وأصهارنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعلهم فداء لهم من النار فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ولا تحل اللهم بهم ولا تخذنا على بر واجعل آخرتنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان توفنا مع الإيمان وأعشنا في سورة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم